কি বলেছে আপনারা কি স্বার্থে এখানে ধর্মপ্রচার করছেন? আপনাদের মান্থলি স্যালারি কত? আপনাদেরকে ওই দিন দেখছি আমি কৃষ্ণনগরে আপনারা ধর্মান্তরিত করতেছেন। আপনি কি গীতা পড়েছেন? আপনি কি গীতা পড়েছেন? আমার জাস্ট আপনি বাইবেল পড়ার আগে কি গীতা পড়েছেন? গীতা পড়েছেন কি আপনি? আপনি যদি গীতা পড়তেন তাহলে আপনি কোনোদিনও খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হতেন না। আমাদের সর্বপ্রথম আমরা সনাতন হিন্দু ধর্ম, ঠিক আছে? আমি বাঙালি, আপনি জনজাতি, তারও আগে আমরা সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী, আমরা সনাতন ধর্মে জন্মগ্রহণ করেছি। আপনি কি কখনো গীতা পড়েছেন? তো গীতা না পড়ে আপনি কেন আগেই বাইবেল পড়েছেন? আপনি বাইবেলের গুণগান করতেছেন। আপনি গীতাটা পড়ুন, গীতার সম্বন্ধে জ্ঞান রাখুন, গীতার প্রশংসা করুন না। অবশ্যই দেবো, এখন দিব আমি। Fungkaham kapani takte busong je Jacob de Bruma official no naitong nairong no. Ini fung kesang jorao ang chan tetei mia kaisa viral videos nung mani khabo nangkha tei hain hai wan chungma phayo amono norok ani kok to mao nugui human. Actually omse shika no sudo dongo tv ya Jacob de Bruma official obo ram ani activities hai ka ba ang lukrok no kok kesarmani tei kok to ma amo bo nugui man nai. Tini chan tetei ang lukrok ni buskang ho haina ka boi baksa nai chan ang tetei hai kya kuno kok kesar khane kok kesar ma khe omase mia ঠিক আং সারিক ni সারা সাতটা কি মানে আটটা ni kecarang kaise video viral noka khau khamchaka chinti pa jigrok no aw jeng baba goria no khulumu ama osamatai no khulumu jeng chini nokbar tuibar tuima tuisao jeng khulumlai chinti prasarok tai kaitor nobo surilai kaitor ni kokpit lai ini kokhe religion ni related ya haipono ang religion no ti kok sanamo sungya ang joto jagano hamsako joto jagano thango khulumo su o mondir thango be tabu church ekaba gurdwara amhai tabu jain mondir pun hindi buddhist mondir pun hindi krung krung thaya am jekun mondir gangke mondir masjid am pavitro sthan dharma balai alada alada kokpir jaktu pheba thangsan joto thangsan jar jar poito khlaimani besi chini tipraje khorong ni no aguli bubagra khoro tak to christmas jorof haikya talbum tal haikaba december tal o december talo nake joto kami kami kokpir layo kaitor ni kokpiro a jaga chungtam nukja kha chini wanjiba songnai takhu khoroksa o khorok nei bukhuk jukno borok kasuka tai kebang kuno koksaka amo ang explain khainamo sunglia na dormo no kasman khlaika hanang pinang khlaimani khlaikha na chini tipraje bukhuk jona da hanang pinang khlaimani khlaikha among family nor puila obo video kisa naidi tei paithago banai ja video no among kha viral video a jaga o gita poriyada ni bosaka amon ang sana thangni jar jar dormo bayang haksal na tongo joton se dormo kotor gangke hamjakma tai munushuni humanity ni hamjakma bai humanity ni pheba ajaga ang mukha bosao amra bangli borokhe bangali jat pho chungke jonjati phu je dormo ni religion ni kok samani no amon norok jar jar comment khlai comment khangkang comment po porio dorama pro po pori bosao bokhe bangali pho chungke jonjati phu actually jonjati singbu phu jora mongman jonjati nge chini jeta bjp hapang phaimani yagulo ba central bjp phaimani yagulo sunghai joto mukhang nuknai sunghai ba st scheduled tribe borok no jonjati himo jonjati sudu ti prasa singya jonjati dima hasa bo tongnai BTR bo tongnai Jharkhand bo tongnai all over India sunghai je borok no hangke ST scheduled tribe ni borok amno hangke jonjati ani je bujiman tita actually sing Tripura o mung to kabang kono mangkha CPM tongpro alada Congress tongpro alada BJP phai alada
চিন যে মেন সিনিমু গাঙ্কে ফাতার হাস্তেও আলাদা পীরজাতি দं জনজাতি তো জনজাতি নো কাইসা আমো নুংজাमानि जों दिनै त्रिपुरी पंच त्रिपुरी अहानि बसा जों बुरु होनलायो त्रिपुरी होनलायो फैगोबो तिप्रासा होनलायो आ कक थे पिद पीरजाक जों सिमुं से पीरो फेव फादर हास्तेने फाइनाय हिंदी तै जतो कक पीरजाक पनि जनजाति नि पीरजाक एक्चुअली सिनिमुं तामो जों तो ताव तिप्रासा नि थांसा नि इंलायखा जेबो नागालेण्ड नागा आसामो आसामिस मेघालय खासी गारो हाइकेबा मिजोराम मिजो आमा हाइके जतने जात जात पांजाबो पांजाबी आमा हाइके जात जात जाति नि मुं पीरजाको फेबा जोंगे तामो उंजा आ जागाव जनजाति नि मुं मानजा दं एक्चुअली जनजाति बुइनुं मासि जों तो जनजाति याबले एक कम से कम जोंनो त्रिपुरा हास्टेओ तो तिप्रासा हिंदी हाइकेबा पाहारी हिंचिने जोंनो पाहारा kami am saya tongnai nei hate hapungo tongnai ni pahari pu upojati pu agi khebo upojati tabkho jonjati kisa rank ngkha upojati jati phachim borkha jati pu apro upojati borkha jati tini ngge sing tin chini tripura hastini ngi chung jonjati amo do central adjustment nongthu phebo sung ti prasab lena komse kom ti prasa tripura ni बुयो बाक्सा ताखब दिता आ जागाव चिनि बुखु खरं निनो लासिमुरमा दाखलायखा लासिमानि ओमहाय क्लाबति प्रासानि देखलायमानि क्लायखा बसाव अबैनगर नरमा हमाके ककपिरि दं नरमा सिन गीता दा परीक्षा आमा हेनि बसाका आं हायनाय साना क्लाबफोर न कमेन्ट सेक्शन आमनति कमेन्ट क्लायसादि हमो बमाय बरक चामा देखलाय चाया ठीक न आं रिलिजियन नि कक तो साना मुसुनिया फेबा belai wanau next sini mung tamo manai next haste hapang central phone selajak tu tirpura selajak tu next sung tamo mung manai kathal mung de manono confuse sini ti prasaro sung tamo actually sung ti prasa ni joto jakono ti prasa thansa ni kokpiri toman sini national leader sogno sung ti prasa sung janjati ni borok ni sino janjati ni porichiro because tamo central government ni curriculum mo tong आरोने होते साकलाय ना सालायो जनजाति नि साव जों तांगे तिप्रासन इ जनजाति तो जनजाति नाम जतो न हनु फियाबा सिनि मेन सिनि मुं तो तिप्रासाब तिनि कताल नेक्स्ट टामो मानो साय मनजा हाइके कसामा जरा तो फाइका हायना हाय लोकरक न बसकांगो ट्रिंग बिसि कताल पालायनम बागै लामसक लाइजाक नासिं लाइजाक लोकरक ताकलाय तिरप्रा हास्तियो क्रं थायो ट्रिंग पालायलायोना यामनि यागुलंग खातो जों जतन सेमानम क्रिसमास बो गानावै दं हा निउ इयार गानावै दं गाहाम करन दंबाय মানে কি বলেছেন আপনারা সত্যকে না আপনারা কি স্বার্থে এখানে ধর্মপ্রচার করছেন আপনাদের মান্থলি স্যালারি কত স্যালারি কথা না আপনাদেরকে ওইদিন দেখছি আমি কৃষ্ণনগরে আপনারা ধর্মান্তরিত করতেছেন বাইবেলের 28 অধ্যায়ে 28 আপনি কি গীতা পড়েছেন আমার জাস্ট আপনি বাইবেল পড়ার আগে কি গীতা পড়েছেন কি আপনি যদি গীতা পড়তেন তাহলে আপনি কোনোদিনও খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হতেন না আমাদের সর্বপ্রথম আমরা সনাতন হিন্দু ধর্ম ঠিক আছে আমি বাঙালি আপনি জনজাতি তারও আগে আমরা সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী আমরা সনাতন ধর্মে জন্মগ্রহণ করেছি আপনি কি কখনো গীতা পড়েছেন তো গীতা না পড়ে আপনি কেন আগেই বাইবেল পড়েছেন আপনি বাইবেলের গুণগান করতেছেন আপনি গীতাটা পড়ুন গীতার সম্বন্ধে জ্ঞান রাখুন গীতার প্রশংসা করুন না আপনাকে বলি আপনি আমাদেরকে গীতা দেন আমরা পড়ে দেব অবশ্যই দেব এখন দিব আমি তাহলে আপনাদের